Hayetai o kamuno ta serembadi. Jeng sayang sih jeng sokoi jeng terang jaka. Tabula jeng bewan sugui sini yakung ba jeng betat kana ni jeng cesta kalen layan. Shak baithakni rang rui shak baithakni rang baino femlok jakmani 8,000 beton runai manlio ni sajagoi saltam salbrui romui trainir mani yagulo tiprajak brirok femlok jakmani koktuma ग्रामीण कल्याण योजना कोम्पानी ओ चाकरी रिनाय हनै गामिनि तंगसं तंगनाय लोकरंनो साफायै सालटाम ट्रेनिंग नाहारखा आबुनि यागुलो कम्पानिनि बररक फायै कबुनि सार्टिफिकेट से रिफाइसिओ ओ सार्टिफिकेटनि मुं ग्रोथिनिटी रिसर्च फाउन्डेशन सार्टिफिकेट से तिफ्रासा तंगसं तंगनाय लोकरंनो याफारि रिफाइसिओ जों पाइथागो आबुनो गुगुलो रिसर्च खालायनाय मानि यागुलो आबो कलकातानि कायसा ब्रान्च दंमानि फियावरकनो फेमलक जाकमानि इंखा ब्रंनि शिलचामुं मुं आलादा के सार्टिफिकेट याफारि रजाकबै बरकनो ट्रेनिंग खालायफुरु ग्रामीण कल्याण योजना कम्पानी हिनिसे ट्रेनिंग खालायजाकमानि फियाबा पाइथागो ब्रनो सार्टिफिकेट रिजाखा ग्रोथिनिटी रिसर्च फाउन्डेशननि इंगै आबुनो तुइनो ब्रक खाखेलायजाक वानालायजाक फेमलक जाकमानो तुयै 16 एप्रिल 2024 सालमारिनि सिमी कम्पानी ओ चाकरी रिनाय हनै थकाइमानि गामिनि तंगसं तंगनाय लोकरक ताल काइसार जरा नायसिंलायै फायानि बागै तिनि तंगसं तंगनाय लोकरक पाइथागो फेमलक जाकमानि यागलो नासिंगै नायबो उंजागिया उंगै कक्तमा थुनायरगो रिहिनमानि लेफुंगा ब्लक बाय खबजाक समबुराम विलेज बाय तुइदुलजाक मालाबती पारानि तंगसं तंगनाय लोकरक जिंजालक कसालायजाक खोनायनिदि सय सय कक्तमा तामहनि सायखनारका पाइथागो खरकसा बुखुकजुक तेबो सायखनारका जों फेमलक जाक माहिकी केबो थिनांगो ते केबो ता फेमलक जाक सिदों हनि सायखनारका के बायसंनो काम बागे आना रिंगमानि तिनि काम मानि नो tabu oko kaisa chinaro phai sopaika kaisa loan hini sopayo loan bolte no mo kaisa chinaro oko ta 8,000 beton manai no oko mas phai 8,000 nai company kaisa company ta mas 8,000 hini jona hini sawo ta samung khayo tulani kam khanya po gata ma phutala salapna po sindulok salapna po gram onani jujuna hini sawo ta bok oko company ni bumo gaseng obo जाजागै नाय अ जागा हाबका हामानिया गलो बरं सावो जोंनो प्रति मासनो तो 8,000 के रनाय हिनि 3 मास जरती टांखाखाय तारपरे 8,000 800 रनाय हिनि सावो ओंगाय 12 मास काका पूरा 12,000 के टांनाय हिनि सावो ओंगाय जों जाजागै हामानिया गलो जोंनो ताबुखाय फुन खायगा फुन यासा गया तम जानि बरं बिजि खे मामंग तनगो अनेक बार फुन खायनाय ख्या बरं फुन खायमेन या गलो बरं फुन यासा गया ता इको हाय हिनि नंनो जोंनो निहिन खाता माने बनो सार्टिफिकेट जिनि अ कंपनी नि सार्टिफिकेट हनि रो जोंनो जों वासो सासुं माया बसावि को साइमागाता सार्टिफिकेट हनि नो ट्रेनिंग जिरो सार्टिफिकेट 6 दिन दोया जोंनो मो एको ट्रेनिंग हनि सावि ट्रेनिंग खमा ककलाइता सालबो बोसोर सिगांनियाबो बिनावनो नो बाय प्रग्राम खालायखातै एनामो ट्रेनिंग 6 दिन दोया जों ककमा साकाबो बाय बे दाबुनर काम नाय जोंखाय मो सासि Justing nang ta sang tau bin bagui. Bosangno सब समयनो थकाइ मांस दंगो फुन खागे फुन दिसि खाया पुलिया सेगां बो फाइजे पुरु पुलिया हेतुरुखाय सामुं नंनो सामुं दोननाय सामुंनि बागे फायो नरो सामुं खलायदि रां इनकाम खादि बे गरि रंनि बागे हिनि म फायो जे गरि रंनो 10 जना ग्रुप खलायदि हिनि जों 10 जन ग्रुप खाया ओंखाय आबन परे खाय ग्रुप खाय पेमेंट परे हंका बसंनो ट्रेनिंग खलायरेका ट्रेनिंग खायमेन परे म सर्टिफिकेट देखा जोंनो मेते सब बाफोरखौ सावो म ट्रेनिंग पाइखे नक बारा हनै कासिया नक बारा ना हानाय मासो 35 टाका खायो रांगमो जों नरो नाय हिनि सौ बे मेशिन बासुरु फानि नंगरो जायते मेशिन आसुरु फानि मेशिन कासियाव 4 जना खायो हिनि सौ म कटन बाय तुला सनामजांनाय बरगो नरक 150 टाका दिनो मा सनामनाय बे 150 टा सनामान परे नंनि बोसो इनकाम बंनि बोसो खरच अबनो नाइनो नंनो 8,000 के बेतन दो नाय हिनि सौ मो कंपनी बजागानि न बहा कलकातानि हिनि सौ कलकातानि हिनि सिम सावबो का ग्रामीण कल्याण योजना हनै सरकार हते जोंनो पाथगो हिनि साता बखा आ बररं बुमुंदमान नि रूपन दास बिन बुमुं सिनो फटो दङ बरबसो थांगोन प्रथम का बस हासिंनो फायो गाबोन परे खाय ते कनै तो बखा लास्ट
last training ni dino last tu last tu certificate do man dino nong na betul kai sini kagos rok telang kha bo adar rok telang ge sini signature rok telang kha bo lo beton rok na hne account boy rok bo telang jak sini no stamp paper ni hne 350 টাকা telango non grupo grupo dojona oro kabisi grup oro duita group tongo dojon khaye bijona joto borok kaimani joto boro to sok bali ya kiteo non amte rogo abo khairo kret tage boro tongo boro khai affair khlai ka hne khnao thanao thangai ayang somram bai jor modi duita group tongo hne khnao engke tei parani chairman rok no bo ta sadi obo ni sata borok engke obo bunya bo ta khana di jepur no rok meeting khlai tongo engke apuru engko borok ta phaidi di chela rok no bo ta phaidi di hini sawo borok ta engke ar pore abo pai kha engke bo sawo jengno no phone khaya no jengno no sang city rok bo no jeng bere riwan ni sawo engke jeng obo do bingkong no mani tongkha mani unyo balokha phone khaya engke jengno kam nango ba gori borok ta na nangbole kam tang nani bo thangmaya bo phanya ni sim det bo engke jeng bo kam thang tok ya engke det mangri tongo phaya phone khlake phone receive khaya amtei mamang bo engke ar porabon bagui jeng dol group khai miloi salaka jeng to amtei ko tongo sugya tin kagos potro talangja jeng obo ni kaisa ব্যবস্থা khailani nangani hne jeng dol miloi group khai obo hai jeng ma khailaka ta amtei o kainung kaini bu mo ga mo kai samuram Malapot. belet malapoti pa kai sara o bisingo bo jeng bosai bosa o jeng o kaso khap tangkai bosai bosa mo jeng sajo khlai mano hne jeng bori kijing bori tok tar lai jeng o kaso hamani abon pore engkai ta borok chini para phai je jono thoko goi telang kha jono tini o jaga thoko ka ta kaisa para borok thoko gi mano karon chini jate tangphu bahai ke jeng mo de thoko tonai ba chini para phai chini jato phai jono thoko tang bo ta kaisa para borok habi thoko nai kai sara chini bisingo bo bosai bosa chini tas khai bo jeng joge bele dore mano kai bori bosa nogo tonto toi singo kaso khlai maka kai bosai bosa sajo khlai mano bas bosa bo tini pori ro jeng sajo khlai mano abse chini no khoro jeng kosto nangyata yete jeng hablai mani joto na milaga hablai mani kai jeng bono na otita khaja sar tini phada phanyo phaya phone receive jeng phone khaja bo receive khaya obon bisingo bo receive khaya bisingo nong kagos jeng kuno ma khano no sakri ne kono kawana din sawo engka jeng do bini pokban jeng tongkha kai a bisingo bo jeng pi jaga bo thangor thoko gor thok jeng khanai tongo kai jeng tini bo siling siling kai tongo khono bo siling siling tongo bokta saus manai bokta power manai obon bagui ko jeng ke dol mile ko jeng ma sala kata engka chini bosai bosa bo sungo jeng no duko no kam khulna ko kam khulo ge ta ko ban bhai khulo ja te sungo ke jeng bosai bosa sai tongo sar sai telango teke সময় লাগে jeng sai telango gamon bagui jeng সময় নাই kha be tawo bosi khulo ya ko ga sara bini ko sini borok aadhar card tei bank borok beba telang kha chini tei rang bo 350 telang kha engka jeng o chini tago ja thana borok je kono jaga thangoi bundok chini bungoi na haka engkai jeng te bo समस्या kala gala diba gamon bagui ko jeng dol mile go obo thana jeng salai juga jo khai jeng nong no kobo khaba phayo prothom aprukai borok company bung sawo gramin kalyan yojana hinai jengno certificate khe rikha group 3 ni research foundation hinai ko jagan bung thokai jeng saiman thangka engkai phone khaimani tini phungo bo ang phone khaisu ka receive khaya engka ulo engkai tese bo phone khaipika sarai gata rogo khai engko didi nungba tamni jolijak nong rang ang kifili phayano kifili phayani engka 3 tariko phanya hinsau bo dedu engka jeng saka jeng je somoya nang jengno no jeng rang ro hapuro jeng apuro no jepuro sawo jeng apuro no kosto mosto ro hoka jeng saya karoi ngakai nung jengno jeng tini nango nang jengno tini no mar phanya hin samani ani samung tongo ang ro phaimeya ngai 26 tariko phanya hin te sibo de dipiro ngai jeng nin kong no mani ya jeng alada lama thangsinai nang phanya hangkai tini phai ri phai din sai rikha ani ko gasungno